Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Diriwayatkan sareng Imam Bukhari Adabu Sayyidina Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma annahu qala Zakara Jibril alaihissalam indan Nabi sallallahu alaihi wasallam abdan yuqalahu Syam'un al-Ghazi. Kanto riwayat Imam Bukhari sedebu kisareng Sayyid Abdullah bin Abbas kanto Rasulullah debu ketika kanto malaikat Jibril acareta notor bahwa destung kabula si asmana kanto Syam al-Ghazi kanto pada masa Bani Israel. Bani Israel zaman sebelum kantor Rasulullah. Wa huwa ghaza al-kuffar al-fashahrin wa kana silahuhu lahyan jamal wa laysa lahu ghairuha min alatin harbin. Kanto beliau Sam al-Ghazi kanto perang dengan kafir selama 1000 bulan ngangku senjata situng sobung senjata lainnya. Akan to ketika senjata gelak dapat dengan kafir artinya perang kalau dengan kafir maka dengan kafir gelak banyak sesete banyak semate bentak etemo bitonganna dari banyaknya semate. Fa idza atasha yakhruju min maudil asnan ma'un adzbun fayashrubuhu. Kanto jukan kamuljaanna Imam Syam al-Ghazi kanto ketika kanto pelekak kanto langsung keluar dari lesanna dari kikina kanto aing setaber sehingga kanto langsung yenom kanto kamuljaannya beliau fa idza jaa yambutu minhu lahmun fayakuluhu. Ketika lapar kak dento langsung jukan kanto keluar dari lesanna kanto teking sehingga langsung EDR. Fakana ala hadha kulla yawmin hatta madha min umrihi alfa syahrin. Maka beliau kanto melakukan perang gelak fisabilillah kanto setiap hari kanto sampai umurnya kanto depak 1 bulan. Kika dento belum polo telok tahun 4 bulan. Setiap hari beliau kanto perang. Ben menang terus. Fa'ajaza al-kuffar al-raddihi. Singkaring kafir kanto apes kang alaban Imam Syam al-Ghazi dari kuat. Singkaring kafir kanto ngangkui cara kangkui mengalahkan Imam Syam al-Ghazi. Faqalu li imratihi wa hiya kafiratun inna nu'tiki amwalan katsiratan in qatalti zawjaka. Singkanto ngangkui cara lebet rajina Imam Syam'un se diiming-iming kangkui upah si rajo sebenarnya mon bisa matee rakana. Tapi ngocak sebini kela qalat la ana la aqdiru ala qatlihi dan kau tak bisa matee raka kak dinto. Qalu nu'tiki hablan syadid fashuddi bihi yadayhi wa rijlaihi fi naumihi. Dan kau lah apa yang kampian nikah tali si kuat bentali aki kenika dak kadua tananga rakana sampian bendua sokona ketika asarin pasten kau langsung matena rakana sampian fasaddathu almar'atu fi naumihi fastayqadha faqala man shaddani. Pas nali aring bini gela tali dak karakana ketika asarin tapi kanto pas raka gela abungo pas ngocak siapa sing kaulan nika? Saya rasa nak lay kaulan nika. Faqalat ana syadattu li ajrin bika. Ten kaula mas sinalay sambian. Ten kaula nika tocuna ka angkui li uparaja. Singka lempian nika kang kui matena sambian. Fajadaba yadahu faqata'a al-habla. Maka yang Syam kanto alepas tali gela ban tali gela potong dengan sendirinya. Kanto kemuliaan juga Imam Syam al-Ghazi. Summa ja'al kuffar bisilsilatin fasyadathu almar'atu biha fastaqayda
Faqala man syaddani. Pas ring kafir kanto datang dek ka ring bini gela apa ring rantai. Setelah tali kanto rantai. Kan ku tali aki dek karakana. Tapi pun apa yang terjadi? Jaga pula raka pas ngocak siapa nalai sengkor ya. Pas ngocak sebini qala ana syaddatu li ajin bika. Dan qala mas tocona kan ku oleh upasi raja. Kan ku mate sambian. Fajadaba yadahu faqata al as-silsilata. Maka tali gela tarik boleh buka boleh pasti potong boleh. Summa qal ula. Akanto seterusnya akanto atina itale locot tocona kangkui upawan kencan faqala ya imraati ana waliyun min awliyaillahi ta'ala la yaghlibu alayya syai'un min amri dunya illa sya'ari hadza qala neka tang bini neka belina Allah dari belina Allah dan kau neka termasuk walina Allah tak mungkin bisa atas kau neka tak mungkin menang atas kau neka ponapa hal-hal sebeda etunya nikah kecuali obu kaula nikah seteti pun apa kelamantan kaula wa kana ban bada lahu sya'run tawil maka raka gela imam syamkan to lakar endi rambut selancang fasami'at imra'atahu falamma nama qata'at dhawaibahu fi hali naumihi wa kanat thamani qat'in min sya'ri ra'sihi wa kulluha tajurru 'alal ardi. Maka bini gela mereng kaya tanah rakana ketika rakana kanto asalin maka potong kanto napa obu na gela obu se tali gela seikat gela potong karena kanto orang putih kanto ikat muso Imam Syam'un kanto potong kalaban beluk potongan ban beluk potong kanto keker satajana atas bumi keker katana fashaddad bi arba'i dhawaiba minha yadayhi wa bil arba'i al ukhra rijlaihi fi naumihi maka kalaban potongan obu sebeluk heula maka empat kenika etaliaki deka dua tanangnya rakana ban dua empat obu heula se Eropa ikatan Eropa obu kelak selakar diikat itale maka itali akidak ka dua sokona ilm bekto sarina lakina fastaiqadha faqala masyaddani pas cek selaki kelak pas atanya boleh siapa dah senale sengko qalat ana syadtu li ajin bika dan qala mas senale bakun karena tujuan kan kui upah si raja falam yaqdir ala qatiha maka tak mampu raka kelak Imam Syam'un kan kui melepas tali se tali klik ka dari obu natibi ya fahbarat imra'atuhu al-kuffar pas abri kabar dak ka ring kafir bahwa tang laki nikah pun la apas tak bisa huli faja'u wa dhahabu ila madbahihim wa kana fi umudun fa'au saquhu ala dzalikal umud maka pas datang ring kafir kala datang dak ka tempat pun apa Imam Syam'un tocona ka angkui mate Imam Syam'un ban lakar campur na gela lakar banyak tiang-tiang sehingga orang kafir gela masyarakat na gela tak boleh kan to Imam Syam'un atas tiang gela sehingga pas faqata'u udhunaihi wa ainaihi wa syafataihi wa lisanihi wa lisanahu wa yadayhi wa rijlaihi wa kulluhum yajtami'una fi dzikal bait maka ring kafir gela motong dak dua kopengnya Imam Syam'un dua socana dua bibirna lesanna dua astana dua tepakna sokona pun satu jadi kafir kanto akumpul dalam bengko atau bacompok na Imam Syam'un fa wallahu ta'ala ilahi maka Allah kanto paling wahyu dak ka Imam Syam'un kanto punapa rupana wahyu gela ayu syai'in turidu bihim asnauhu napa apa sekarbakna bisa jadi kan maka Jibril yutus apa sekarbakna kan kok bisa beri kabak naria beri kasayan beri pangkebayan faqala antu tiyani mil quwwati hatta uhirroka umudah hadal bait di dalamnya ona ya Allah jangan dalam kanta paling kekuatan dak di dalam sing di dalam kanto bisa makuli tiang compok di dalam kanto fa in hadimu alaihim ban compok kanto pas robu atas ring kafir ben tang bini gila
faqawwahu Allahu wa harraka nafsahu fawaqa'al asaqfu alaihim wa uhliku jami'an wa mur'atuhu ma'ahum. Maka Allah beri kekuatan dek ka Imam Sam'un sehingga Sam'un to makhuli dek ka batinna sing kecompok gelak robbu atap-atap geger dek ka orang kafir sehingga orang kafir gelak mate sadajana benjugan rajina jugan sete. Fa anjahullahu ta'ala minhum wa raddallahu alaihi a'daahu. Maka Allah masalamat dek ka Imam Sam'un dari orang kafir gelak benjugan mabali anggota batinna seampun etong potong sarang orang kafir. Fa badza dzalik abadallaha alfa syahrin ma'a qiyami lailiha wa siyami nahariha. Maka sampurna sareng Allah pasalamat mencukan beli sadaja anggota batinna saya potong-potong, maka beliau kanto ibadah di Allah selama 1000 bulan malam siang. Artinya ketika awal gelak 1000 bulan perang, maka ketika salamat kanto pas asok Allah Ta'ala, maka kanto dari perang gelak au bakalaban ibadah full 1000 tahun nika. Fabaka ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam fadaraba bisayf fi sabilillah. Titi kanto perang ngalakar fi sabilillah. Maka fabaka ashabun Nabi alaihi wassalatu wassalam pas molar kanto para sahabat istiyaqon lidzalik karena tero agak dia yang Sam'un tero bisa angko agak dia Sam'un. Faqalu ya Rasulullah hal tadri thawabahu. Pas ada sahabat apa namanya dalam kanto oni ndak genjerena Imam Sam'un ya Rasulullah. Faqala alaihi wassalatu wassalam pas ada Rasulullah adri punten tak kok taoning kula. Fa anzalallah Jibril alaihi salam bi hadis surah. Maka kanto turun ayat ipakon Allah Ta'ala ka Jibril kanto ayat inna anzalnahu fi lailatul qadar ila akhirih. Wa qala bunata bu Jibril ya Muhammad a'taitu apareng pasara kula kada sambian wa ummataka bun umat sambian lailatul qadri ilm malam qadar kala punapa papareng kala al ibadatu fiha afdalu min ibadati 70,000 syahrin. Tining ibadah ilm malam lailatul qadar kanto lebih utama dari ibadah 70,000 bulan. Bayangkan kanto. Jadi Imam Sam'un kanto oleh kemuliaan punapa? 2. Kemuliaan pertama kanto perang selama 1000 bulan. Kemuliaan kedua kanto ibadah siang malam kanto kalaban punapa? Lama ipon juga 1000 bulan. Tapi kanto sahabat molar tro ning lagi ya, tro bisa lagi ya. Tapi Rasulullah ajabu bahwa Sam'un kanto laka orang mulja. Ban, sahabat juga datanya. Pun apa gencerna? Ya tak tahu, ya tak oning kau le gencerna. Yang jelas orang mulja. Sehingga tero sahabat kanto akadia Sam'un. Sehingga Allah kanto maton Jibril, madapak soal kanto al-qadar kanto bahwa kanto kita semua kanto walaupun tak akadia Sam'un seibadana kanto 2000 bulan, tapi kanto bisa makalah. Mun kanto bisa ngoleh Lailatul Qadar kanto ibadah malam Lailatul Qadar kanto lebih utama ibadah 70,000 bulan. Karena kanto dibuna Allah khairum min alfi syahr. Jadi lebih bagus dari 1000 bulan. Jadi lebih meng 1000. Maka kanto Jibril kanto ada 70,000. Kanto keutamaan nabi umat Rasulullah. Kanto ayat inna anzalnahu fi Lailatul Qadar kanto sebab trona ayat kak dinto. Saya direwatkan sang Imam Bukhari edebu kisarang Sayyidina Abdullah bin Abbas. Lantaran kanto carita dari Sam'un al-Ghazi se kanto 1000 bulan ahli perang fisabilillah ban 1000 bulan kedua kanto ahli ibadah. Sehingga kanto sahabat tero maka kanto sehingga turun ayat tau sampai 2000 bulan. Situng malam ibadah Lailatul Qadar kanto lebih utama 70,000 bulan. Akan to utamana umat Rasulullah. Moga-moga dan kemajuan kanto bisa ngolia barokah Ramadan, juga ngolia barokahna Lailatul Qadar. Sanajan mungkin cek marat ngole nihayana mutlakna puncakna Qadar pasti oleh kabeh keng boleh takaranna. Moga-moga manfaat.
Muka-muka barokah fi dini wa dunia wal akhirah. Al-Fatihah.